Oke, baik kita mulai Pak Uding ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali yang terhormat Dr. Diana selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Yang saya hormati Dr. Ajmatul selaku narasumber pada kuliah tamu pada pagi hari ini. Para mahasiswa sekalian yang saya hormati, berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk kuliah rutin kita, selalu menghadirkan pakar-pakar dari luar negeri, dan ini sebagai suatu bentuk rekognisi internasional yang merupakan salah satu penerjemahan visi misi kami Magister Kesehatan Lingkungan berkolaborasi dengan narasumber luar negeri untuk meningkatkan kompetensi dari mahasiswa. Nah, pada pagi hari ini kita menghadirkan pakar di bidang ekonomi kesehatan ya. Beliau Dr. Ajimatun ini banyak mengkaji kaitannya dengan ekonomi. Kita tahu bagian kesehatan lingkungan kadang-kadang dari sisi ekonomi kurang memperoleh pemikiran perhatian, padahal itu sebagai salah satu esensi. Bagaimanapun muara dari seluruh program adalah penghematan dari sisi cost atau dari sisi ekonomi. Dan nanti dari Prof. Ajimatun akan menyampaikan hal ini. Untuk itu yang terhormat Pak Budi selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, kami mohon untuk bisa memberikan arahan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Monggo Pak Budi, kami persilakan. Terima kasih Pak Burset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dear Vice Dean for the Academic and Student Affairs, Dr. Nuzazuli. Dear Vice Dean for the Resources, Dr. Rafina Kartini. The Excellency, Dr. Azimatun Nurdin Aizuddin, from the Hospital University Kebangsaan Malaysia, UTM, Department of Community Medicine Malaysia. Dear Head of the Magister of Environmental Health, Faculty of Public Health, Universitas Diponegoro, Dr. Burset Raharjo, students, participants, and lecturers, and welcome to the virtual meeting. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. First of all, let us praise Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us thousands of efforts until today. Was I actually very glad today because we can conduct the meeting, virtual meeting, with the topic cost analysis of communicable disease management, maybe especially in hospital. This program involves a student of the Magister of Environmental Health from Faculty of Public Health Diponegoro University, also lecturers and participants, because this open webinar. So maybe the participant also from the outset of the university, our university, I mean. Cost analysis, I think it's a systematic process of the business used to analyze which the decision to make and which to forgo. It's with that which its useful one and it's the usefulness one. The cost benefit analysis is a process is the measure benefit of a decision or taking action. Maybe minus the cost associated with the taking that action. The cost analysis involves measurable financial, I think, financial metrics, the indicator of the financial, such as revenue earned or cost saved to the decision to control communicable disease, especially maybe in a hospital or the healthcare facilities. We know that so many models for the cost analysis, for example, cost benefit analysis, cost feasibility, cost effectiveness, and also cost utility. I don't know which one will explain by
Dr. Asimatun. Yes, yes. It's okay. And many models according to this cost analysis, and I think also many factors related to conduct this analysis, cost analysis for the communicable disease management. What are the factors associated with the cost analysis of infectious disease management? So Dr. Asimatun also will explain it. How to do a cost analysis for infectious disease or communicable disease? You can also have the knowledge and experience. What to expect from the conducting cost analysis for infectious disease? You also will have the experience about that. So Dr. Asimatun Nur Binti Aizuddin is a practitioner and also expert who has so many experience and knowledge in applied cost analysis of communicable disease, especially in healthcare facilities or hospital. And she will explain them briefly, I think. Hopefully, Dr. Azimatun, our colleagues, lecturers, students, and also participants will enjoy this seminar. With your permission and of course Allah Subhanahu wa Ta'ala, this webinar officially open. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Terima kasih Dr. Piano yang telah memberikan pengantar ya, jelas kaitannya dengan kuliah kita pagi hari ini. Dr. Rajimatun bahwasanya kesempatan pagi hari ini kita boleh menggunakan bahasa campur-campur ya, karena bisa kita sama-sama mengerti. Bisa. Full bahasa Inggris, campur Melayu, nanti slide-nya dalam bentuk bahasa Inggris untuk bisa lebih komunikasi lebih baik gitu ya. Kebetulan Dr. Ajima ini memang pakar ya dalam bidang ekonomi kesehatan. Banyak tulisan-tulisan penelitian beliau ya terkait dengan bagaimana kaitannya dengan tadi yang disampaikan Pak Budi, kelayakan-kelayakan dari sisi ekonomi, finansial dan sebagainya, ataupun bahasanya lainnya kalau kita di bidang kesehatan lingkungan yang juga terkait dengan aspek finance bagaimanapun. Kadang-kadang kita lupa bahwasanya apa yang kita lakukan terkait dengan kesehatan lingkungan itu kalau dinilai dibuat suatu value itu sebenarnya sangat tinggi, dan itu nanti mungkin juga bisa ya bagaimana sih sebenarnya kita bisa memprogram perbaikan kualitas lingkungan itu muaranya kepada asas benefititas ya ataupun kemanfaatan apa-apa yang telah dilakukan dari sisi kesehatan lingkungan karena bersifat preventif begitu. Nah, ini Dr. Azimatun sekarang saat ini beliau adalah staf pengajar senior lecturer Departemen Community Health Fakultas of Medicine Universitas Kebangsaan Malaysia ya. Beliau juga sebagai praktisi ya, sebagai honorary secretary Health Economic Association Malaysia, MAHEA in Malaysia. Okay. Kemudian juga pengalaman-pengalaman beliau sangat banyak, sehingga istilahnya marilah kita lihat kita simak bersama ilmu dari beliau Dr. Ajima untuk memberikan pengetahuan tentang analisis ekonomi ya, bidang kesehatan ini untuk kita, dan mahasiswa jangan ragu-ragu untuk bertanya karena beliau juga sangat fluent ya bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Jangan ragu-ragu kita berdiskusi dengan beliau gitu. Untuk itu Dr. Ajima, saya persilahkan untuk mulai memaparkan tentang materi ini. Kita waktunya cukup panjang, kalau tidak cukup 2 jam, 3 jam. Insya Allah. Dr. Azimatun, Pak Mursyid, teman-teman. Saya mohon maaf sekali tidak bisa menemani karena harus rapat senat universitas. Oh iya. Ya maklum Pak Budi banyak urusan ini Dr. Ajima. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Menulis sedikit estimate cost to the COVID-19 treatment in Indonesia.
mungkin juga bisa dibaca-baca. Ya, bisa. Nanti kita bincang, boleh. Ya, terima kasih sekali. Saya mohon Iya. maaf, mohon Ya. izin. Terima kasih, Pak. Iya, semoga sukses. Iya. Amin, amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya. wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Ya. Ya. Dr. Ajima ini juga bergabung, Dr. Nurinda ya, staf pengajar kami. Selamat pagi Dr. Nurinda. Ini ada Dr. Ajima. Teman-teman kita juga ini. Ya. Selamat pagi Bu Indah. Kita diskusi bersama. Silakan Dr. Ajima bisa dimulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Pak Mursik, Pak Budi kerana menjemput saya untuk memberi perkongsian ya. Jadi tadi betul Pak Budi bilang tadi kita informal aja, tanya boleh ditanya, boleh diinterrupt ya. So kita pada saya bukan mengajar seperti mengajar anak-anak S1, tapi ini adalah lebih pada perkongsian ilmu ya. Saya mungkin akan pergi kepada basic ya, tetapi nanti di akhirnya saya akan sedikit berkongsi dan ada beberapa perkongsian yang mungkin saya akan interrupt dalam bentuk percakapan daripada bukan dalam bentuk PowerPoint ya. Okay, mungkin saya share dulu saya punya slide saya. Tajuk yang diberikan adalah Cost Analysis of Communicable Diseases Management ya. Namun disebabkan saya lihat nampak ya dalam bentuk slideshow ya. Oke, sudah sangat jelas. Okey, jadi tapi saya lihat ini lebih kepada participant ataupun kita akan tailorkan communicable diseases kita kepada juga environmental ya. So mungkin perkongsian example itu saya akan masukkan juga berkaitan dengan environmental. Seperti Pak Budi mention tadi ya, ada beberapa perkara yang dalam environment yang mungkin kita boleh menilaikan cost ya ataupun cost analysis, dan banyak juga kita buat ya di seluruh dunia lakukan ya. So walaupun tajuknya adalah Cost Analysis of Communicable Diseases Management, saya akan go secara basic ya tentang cost analysis, kemudian baru pergi kepada application of this analysis ya. So I will go to the introduction to the health economy evaluation as a short term is actually HE. Okay, so what is the needs of the HE evaluation is actually to assist us in the decision making, just like the Pak Budi mentioned tadi, yeah, in terms of how to choose, yeah, the different of programs that we want to implement, what is the policy that we want to apply, what is the intervention that we want to do in our community, and also what is the mode of treatment that we want to apply in our communicable diseases, even into our community health situation. The second one is actually also mentioned by Pak Budi just now, is actually towards the evidence-based practice. Our decision making in healthcare nowadays must be evidence-based practice. So in which that we want to avoid unsystematic analysis and also decision, in which that previously without this systematic manner, people start to actually use a gut feeling, educated guesses, and also what they did last time in terms of what is their experience. So evidence-based must be very systematic. So cost analysis, as mentioned by Pak Budi just now, is actually systematic manner of analyzing or measuring the cost in the health situation, for example. So the third one, why we need the health economy evaluation, is actually to guide in the development of the scarce resources. As we know, the money is not always there and the amount of money is always limited kan. Tambah lagi ini kita selepas COVID ini lagilah duit kita semakin jatuh. Ya. So tentulah US-nya sentiasa naik duitnya, kita di sini di Asia duit kita semakin rendah. Jadi bila duit kita semakin kurang, jadi kita semakin kurang kita punya resources ya. So in which that bila kita mau beli ubat, drugs, equipment and facilities is always from the international. So it's always the cost is actually very high. And in fact, not just looking at that, our resources is actually also our people, our own people,
and our time, knowledge, and also skill. So this is something that we need to consider in terms of why we need to do the health economy evaluation. So what is the principle of the health economy actually? Of course, the main thing when we talk about money is always mentioned about the scarcity. And another thing about money is actually about the supply and demand. So in which that when we talk about money, people start, oh, what is actually, how to produce it, how to give it, and what is it that people receive it. Yeah, so that's the supply and demand. And also distinction between need and demand. Yeah, is it really need for us to do such a program, for example? Is it really need for us to give that such of drugs, for example? And what is the demand? What is actually people wants? Yeah, so that's also been, I will also touch about that. Then don't forget about the opportunity cost. So in the health economy, yeah, when we do a systematic cost, we actually also taking account of the opportunity cost. That's something that we can't see. Then we also consider about the discounting. We also consider the time horizon. That means what is how many years? Is it a 1 year project? Is it a 5 years project, for example? And what is the margin? And whether there's actually what we do in our costing is actually what the outcome of our intervention is efficient, and also whether it's also considered equity. So this is the principle that we consider in doing the health economy. So what is the purpose of health economy? As mentioned just now, is actually to give an informed decision about the efficiency and allocation of resources to implementation of our strategy. So in which we try to explicitly inform the provider, that means our government and our policy maker, and even to our patient itself about the best available research we did to enhance their use in their practice. You know that when we have this cost analysis, we can also tell our policy maker and even to our patient, oh, this is expensive, but it's good. Yeah, so this is cheap, but it's also good. So that's something that we can actually compare in cost analysis. And the objective of the health economy is actually to ensure that the benefit from the healthcare program that we implement are greater than the opportunity cost of such program by addressing questions of allocative efficiency or technical efficiency. This is actually very important in terms of ethical value of our evidence-based research. Yeah, so we need to consider the outcome is actually greater than what we want to do. Usually, as healthcare provider, we tend to think that what we want to do is actually the need of the community. But sometimes what we want to do to the community is not what community want from us. So that's why when we look at this overall of the cost, yeah, so in which that how expensive the community need to pay, for example, that is something that we need to achieve. Yeah, so we look at the opportunity cost that may be gained by the provider and also may be gained by the patient. So that is something our objective of doing the health economy. So to look at overall cost and also overall outcome on efficiency and effectiveness. So just look at the very basic. What is the type of economic evaluation? Pak Budi mentioned just now a few. Okay, we have actually divided it into two practically, the partial evaluation and also full evaluation. Partial evaluation means we don't actually describe it or we don't analyze it actually fully, only describe it actually halfway. Yeah, for example, in the partial evaluation, we have a cost description, then we have a cost analysis, and we also have cost outcome analysis or cost consequence analysis. Then the second part, or the most of the publishable article is actually doing a cost minimization analysis, cost effectiveness analysis, cost utility analysis, and also cost benefit analysis. I'm not saying it's actually partial evaluation cannot be described, cannot be published, but usually the partial evaluation that really extensive and very new is also can be published. Yeah. Besides these two types of economic evaluation, when we talk about the financing,
there is a few other economic evaluations that can be done. That is actually budget impact analysis and also willingness to pay. So I will go in detail each of it. So cost descriptors analysis or study is actually the studies which examine only the cost or consequence without comparing of the options. So when we have a few options, we don't actually compare between it. We just describe what is their cost and what is their sequence. So a single service or program is actually being evaluated. So about the cost analysis study is actually deal only with costs. So it represent a partial form of economic appraisal. So when the consequence of two or more alternatives are examined alongside costs in the same study and are shown to be equivalent, the study is actually called a cost minimization, in which that we some sort like compare, but the consequence is or the outcome is the same. Then we see which one is the most, which one is the cheaper. That is a cost minimization analysis. So next is a cost outcome analysis or cost consequence analysis, in which that in this analysis we are looking at the cost and its outcome. The different alternatives available listed separately. Then we are not actually compare because it's a partial analysis, but we actually present what is the cost and what is the outcome. So the result is not in terms of cost outcome ratio, and the decision is actually depends on the provider or depends on the who take up this research. So whether it's actually cost is important or outcome is important. So that's why it's named as a cost outcome analysis or cost consequent analysis. So we go to the full analysis. The first one is actually cost minimization analysis. Just now I briefly mentioned it's actually looking at the cost, least cost. So a comparison of daycare surgery with inpatient treatment of the what the procedure is. So we look at which one is actually the cheaper, least cost option. One of the famous cost analysis is actually cost effectiveness analysis. So I will describe a little bit more about this because most of the people in the journal is actually look at or they put in their title as a cost effectiveness analysis. Although sometimes it's not correct, but let's go through what is actually the correct of the cost effectiveness analysis. So in CEA or cost effectiveness analysis in short, CEA actually investigate the best way of achieving a single objective by comparing effects and costs. So the result is actually expressed either as cost per unit output or effects per monetary unit. So the consequence or effects are not expressed in the money. So it's actually I will explain what is actually the outcome in terms, but it's actually the money, then we have a ratio towards the outcome. Okay, so it evaluates either which of a number of possible intervention will achieve a given health objective at the least cost, or given a fixed budget, which intervention that maximize the effectiveness of the expenditure. That's why the name is effectiveness analysis. So this consequence is actually depends, one of the example, and also the famous one is actually number of years of extra life gain by the patient or by the community. Of course, the cost is actually the cost of the different intervention that we want to do. And so whether it's a program, whether it's a drugs or treatment, then the results actually we compare this as a ratio. So what is actually cost per year of life gain? So what is the cost per number of BP increase, for example? So that's how is the comparison being done. Then the next one is actually cost utility analysis. I mentioned just now, sometimes people actually interchange between cost effectiveness analysis and cost utility analysis. Cost effectiveness analysis just now didn't actually look at the quality of life.
So in the cost utility analysis, utility is a term that was developed by the economists, which refers to the subjective satisfaction that people derive from consuming goods and services. So this is the satisfaction part. Yeah, so this is the quality part. So in the healthcare context, it's actually used to refer to the subjective level of well-being or quality that people experience in different states of health. Yeah? So the quality of life that they gain per year, for example. Yeah. So to measure utility, various utility of life skills have been developed. So most famous one is actually QALY. QALY is a quality adjusted life years, combine a particular utility-based measurement of the quality of life with a quantitative measure of life years to obtain a single measures of lifetime utility. So when we talk about, the research is talking about cost per QALY gains, yes, that is actually a cost utility analysis. That's not purely cost effectiveness analysis. This is something sometimes it's confused, and actually most of the article keep interchange this. So the next, the last for the full evaluations, health economic evaluation is actually cost benefit analysis. So it's actually value the cost and also benefit in the money terms. So we try to actually put money term into the benefit or outcome or sequence. Yeah? So in which that we compare the programs by benefit cost ratio. So if the benefit cost ratio is more than 1, then it is actually a worthwhile program. So we can, most of the time, the cost benefit analysis is look at more of the bigger program. Yeah, for example, hospital-based mental illness program versus the community-based mental illness program, for example. So my PhD colleagues also do look at the hospital-based stroke management program versus the community stroke management program, for example. So there are many cost-benefit analysis being done currently. Okay, but I won't go stress into that because we have many more examples to that we are going to discuss. So in cost, so for cost benefit analysis, the cost actually look at the cost to health sector, also cost to the other public agencies involved, and don't forget about the cost to the patients and also family. This is actually another opportunity cost that we consider besides the public agents, other public agencies involvement. So then the benefit that we calculate is actually saving in the healthcare resources in terms of our human resource, our financial and other things. Then what is actually the productivity and also earning? Then what is actually potential of the patients? So one of the most famous benefit that we calculate in the cost benefit analysis is actually absenteeism, presenteeism among our healthcare workers, for example. So if they are sick, then they come to work, what is actually the value of their work when they are sick, for example. So that's another, that is actually quite famous currently when people do a cost benefit analysis. So however, the significant problem in the cost benefit analysis is actually we cannot calculate, where we cannot value every activities in terms of money. Yeah, for example, we cannot value the leisure activities, we cannot value the social interaction and also sadness and etc. Leisure activities, there is a little bit a challenge in terms of people don't proceed with the cost benefit analysis, but people can actually proceed with the willingness to pay. That's something that we can also adjust, but sadness is very difficult, yeah, painful and very difficult. So this is actually the summary of the types of study and what is actually the measurement and also evaluations of its outcome or sequence. So just to do a simple comparison between all these four. So let's go to the bigger economic evaluation in terms of, because we are talking about the environment later. So we have a budget impact analysis. Okay, so this is actually something just came a few years back. Yeah, so it's a new one, a new and also a very expensive one.
It's an economic assessment that estimates the financial consequence of adopting a new interventions. So it's actually overcome the cost benefit analysis, depends on what we want to analyze. But most of the time it's actually looking at the new intervention or new program that we want to implement, and we compare between without or old one. Then we evaluate whether the high value intervention is actually affordable by the institution or country. So in the budget impact analysis, we usually look at the bigger impact. So for 5 years, for 10 years, for example. So budget impact analysis takes the true unit cost of an intervention and multiply it by the number of people affected by the intervention to provide an understanding of the total budget required to fund the intervention. For example, if for the institution, for the budget impact analysis, we consider as the population or the people affected is actually the patient. Yeah, for the country, most of the time in the budget impact analysis, we use the population affected. For example, how many patients stroke, for example, how many patients with mental illness, for example, how many patients with COVID, for example. So we can do a budget impact analysis. So this is comparison. Okay, people keep asking about the difference between CEA and also BIA. So there is many articles actually doing a comparison. What is actually CEA and BIA? So the difference in the CEA and also BIA is actually, for the CEA is actually looking at the health return on investment. Yeah, but actually for the BIA is looking at the impact on the resources consumed. Yeah, then then we also looking at different perspective of the CEA. So in which that is looking whether people is presenting that CEA for the societal aspect, healthcare sector effect, or the payer. But the BIA is actually budget impact analysis is only look at the payer or the provider. It's not towards the patients or the community. So who spend the money for the program, for example. And the CEA have its own time horizon. Yeah, for example, a long-term cost and etc. And in the CEA is also consider the discounting. Yeah? But in the BIA, there is no discounting. And the budget is actually looking at the 1 or 5 years using this current cost, okay, and it's actually an absolute cost and also a saving. So there is then the threshold using for the CEA is ICER. However, in the BIA there is no threshold. There is also people present in terms of BIA, in terms of impact analysis, budget impact analysis, actually looking at the threshold of the country. Yeah, for example, is the intervention is actually more than the GDP, something like that. So it's not really ICER, but also compare with the GDP of the country. Okay, subsequent one is actually about the willingness to pay. Why I touch about willingness to pay? Because it's actually quite famous among environmental science. Yeah, so willingness to pay is actually used to estimate the effectiveness of the specific program or intervention in the monetary terms. It has been conducted in the diverse fields, and actually in healthcare, it started with the environmental health or environmental science. Yeah. So willingness to pay is actually used as an indicator of the utility or satisfaction of that particular health product or program. So in the willingness to pay is actually an economic principle which measures an individual's actual willingness to pay as a specific good or service in order to receive it. So that when we consider, compared to the BIA just now, it's actually perspective of the provider, but willingness to pay is actually perspective of the consumer. So willingness to pay differentiated from the person capacity to pay, that means affordability, as even though certain people may be able to pay, they have money for that particular good, but they may not
willing to spend for it, willing to do so, to spend for that particular. And most of the time, it's actually every person actually have a different priority in their life, and they already locate their monthly money actually for different priority, and most of the time healthcare is neglected. So when we talk, if we look at the account of every household, my PhD is looking at the household ability and willingness to pay in Malaysia, and it's very difficult to get how much you pay for your healthcare. So we need to ask them further, in which that ada beli vitamin ke tidak, ada pergi mengurut ke tidak, ada pergi beli ubat di farmasi dan sebagainya. So people actually don't put aside their money for healthcare, unless they actually pay for their premium of insurance. So that's why willingness to pay actually nowadays actually become more famous, because we really look at what is actually community perception and a perspective in terms of health and how they take care of their health. So looking at the in detail, just now Pak Budi mentioned, Pak Muzik mentioned, I will tell how to calculate. So I put the costing methodology in this slide also. So, but I won't go in detail. It's very boring. Okay. So in which that this costing methodology is actually needs to hands-on. Then only you have the feel of calculating it. So I will just brief it in the methodology. So the steps in the economic evaluations, actually first, of course, we need to describe our program objective. So then we need to look at our alternative and what is our objective. So then only we can see what is the cost involved of each of the option. And then then we identify the measurement of the output or sequence of each of the alternative. Then we calculate the ratio between cost and also the consequence. Depends on what analysis that we want to do. Just now we have for the full economic evaluations method, and also whether we want to do willingness to pay, whether we want to do by budget impact analysis. So that's the fifth step. So what is actually the cost that we consider? It depends on what my experience is actually very difficult to define cost. To be standardized, but it's more of what we want to cost, and depends on the availability cost that we have. Most of my students, whether it's actually Malaysian or foreign, I need to fit the situation. Depends on that culture or depend on that institution. Some institutions don't actually declare their actual cost. So that's why most of the time, so it's actually using the price. In the article or in the research, we need to really define our cost, because there is no standardized cost definition. So if we want to use the price, we mentioned that we want to use the price and where we get this price from. So whether it's actually from the government hospital or is it from the private hospital, because the price is totally different. Then we look at the consumptions of a resource that otherwise could have been used for another purposes. That is actually the opportunity cost. So in which that we need to cost, for example, we need to define the salary. A salary of the doctors, for example, salary of the specialists, for example. We need to define carefully the doctors is really how many years of service, for example, and whether the doctors have a master's or degree, S1 or S2, for example, whether they have a PhD, for example. So the definitions of the cost must be very detailed so that the assumptions also be made and people understand, oh, this cost is actually what. So that people don't have questions in terms of this cost. It's actually something that we pluck from nowhere. Then costing rationale, so to allocate cost to the product or services that according to the factors that most influence them. So just now Pak Budi also mentions about factors that influence the cost. So there is many factors can influence the cost, but we need to consider which one is actually the important one
and which one is actually the most influenced one. Of course, in the hospital patients, so the most influence cause is actually their length of stay, for example. Yeah, so that is something that we need to think about. Then why we study the cost? So in which that we want to actually inculcate cost consciousness. Yeah, I'm not sure in Indonesia how is it, but in Malaysia, when it's actually stated as a government servant, government hospital, everything is subsidized, people actually tend to, oh, the government pay. So people tend to not have the cost consciousness. Yeah, but now it's actually because of the budget constraint and people start to, oh, every money is actually a cost. Yeah, every money, every resources being used is a cost. Yeah. So if I'm not mistaken, Indonesia already have your national financing. Okay, so that is actually already look at this cost consciousness among the doctors and also among the patients. Yeah. The second why we study cost actually to compare cost of the treatment of certain illnesses over time. Especially the new drugs. Yeah, there is many new drugs that's very expensive. And we have original, we have generic, and etc. So whether it's actually wants to use the original always until or even the generic come out, we still want to use it, or we want to convert it into generic one, for example. Yeah? Then the third one is actually estimate cost of the extending or contracting services. This I mentioned just now about the cost of the drugs, but not just the drugs, but also whether we want to contract the services. Yeah, in Malaysia, in 19 plus, actually we start to contract our services. For example, our laundry, yeah, our kitchen, and etc. to the to other company, or we outsources our services to a company outside the hospital. Yeah, so that means it's not done by the hospital anymore. So our cleaning services, our kitchen, and also our laundry is actually not done by the hospital staff. Then the fourth one is actually compare cost of the treatment of certain illness in different setting. Just now we talk about hospital setting, community setting, for example. Then the fifth one is actually relating cost to size of facility. Yeah, in which that we compare, for example, hospital type 1, hospital type 2, small hospital, tertiary hospital, big hospital. How is actually the diseases or the patients that actually treated in the such hospital, and how much they spend for that particular hospital with that particular patient's problems, for example. So this is, for example, in Indonesia already have the national financing. You are using case mix. So you in Malaysia, we also have a case mix, but UKM have a own case mix. Then Malaysia Ministry of Health have their own case mix. But this is something that we always compare in the technical committee. So there is a 3 costing methods or technique that we apply when we do a cost analysis. The first one is the top-down costing or step-down costing or macro costing. That means in which that we look at the whole expenditure of the hospital, then we try to portion it into the department, for example. Then we go further until we get the cost per patient, per admission, per day, for example, or cost per patient, per disease, for example, per visit, for example. So that is a top-down costing. Then second one is actually activity-based costing or bottom-up costing or micro costing, in which that we calculate exactly every minute or every procedure that been done by that particular patients. Of course, last time during my master's program, so I tend my friends and me actually tend to follow up the patient, how many minutes and who they see and what the investigation been done and etc. For the activity-based costing. But nowadays we don't do that. In which that we try to actually make a consensus. Okay, so in which that we go to the department, then we said, okay, let's have your guideline.
what is your consensus? Also, how is actually the flow of patient for this particular diseases, for example. Yeah, so another method in the activity-based costing or ABC is actually clinical pathway. And so we look at the expert or the discussion in the department that treat that particular patients, how is it the patient's flow from the admission until discharge. The third method is actually combine both the ABC and also the top down. So it's very difficult to only it's actually not difficult, but it's actually not extensive enough if we actually use only one, unless we really want to look only one part of the patient's treatment, then we do the number 2. Okay? But most of the time, so most of the time we do our more comprehensive costings actually whether to use 1 or 3, both technique. So top down, I've a little bit detail about it, actually address issues of how this cost incurred and why they differ in a different setting, and use cost data already available. That means we have what data that we have in the hospital or in the Ministry of Health, for example. Then methods for allocating shared, so overhead costs based on the allocation basis. I mentioned just now how we portion the cost from the top level to the department. We need to look at the how big is the department is, how big is the ward is, for example. So we portion it accordingly. Then overhead cost is actually the resources that actually serve many different departments and also program. For example, we have the human resource department, we have financial department, we have the administrators for department. So they are actually overhead because they are shared by others department. Okay, so general hospital administration, central laundries, medical record cleaning, etc. So hospital administration based on the number of the staff. Then total cost of the administration of the particular ward is actually equal to number of staff in the ward divided with the total number of hospital staff and times the total administration cost. So we need we look at everything about the hospital administration, then we portion it. So this cost is actually further divided by the number of patients. Just now I mentioned the outcome is actually the patients per disease or per admission per day, for example. So this cost is actually further divided by the number of patient days to get admin cost per patient days or for inpatient, or divided by the number of patients who attended the outpatient clinic for a year to get admin cost per patient per visit. So this is, there is a method to use it, and most of the time we use Excel, but because the Excel can have a formula, we can put the formula inside it. So for the ABC, the example is actually costing the hospital and health center, and disease-based costing is also can be done in the ABC, in which that we can have a cost incurred in the treatment of the disease itself. Then this ABC actually focus on the cost directly associated with a particular activity. That's why I mentioned just now, we follow each of the activities of the patients. So identify all costs incurred in the providing particular intervention or services, which can be counted. Of course, there is something that we can't be counted, but actually what is the flow exactly? So I mentioned just now during my master's is very difficult because during that time we do is manual. So there is too many activities to follow, and it's in the data collection by the ward, by the hospital itself, sometimes it's not very good. So they don't actually cap all the data, for example, or the data cap is not actually something measurable, for example. So another thing is actually shared items. So I mentioned just now in this ABC, we can only look at something is actually very specific. Something is general, is very difficult because we cannot have the cost of the shared item. Okay, so let's look at the example of the economic evaluation. That's all the basics one. So maybe can I open for question and answers first
before we go for the examples, or we want to put it later? Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan ya. Mahu tanya sebelum soalan ada- dulu ataupun mungkin diteruskan sehingga akhir? Coba kita dulu diskusi ya dengan peserta sekalian. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan dengan Dr. Ajima ini, dasar-dasar terkait dengan analisis ekonomi ya. Itu memang kadang-kadang menjadi sesuatu hal yang agak baru bagi mahasiswa kesehatan lingkungan, tapi itu menjadi sangat penting, esensial ketika kita menyusun program-program kesehatan lingkungan dan sebagainya, yang juga harus memperhatikan dari kasana terkait dengan kelayakan ekonominya, ya, ekonomi cost-nya. Tadi ada contoh bagaimana bisa menggunakan budget impact analysis atau dengan menggunakan cost effective analysis atau dengan menggunakan increment tadi, itu hal yang bisa digunakan untuk dasar-dasar kelayakan ekonomi ini. Silakan ya, kalau ada. Ini baru di basicnya Ya, saja ya, baru nanti basic, baru ya. kita tanya. Betul, ini pengetahuan dasar. Ini sangat berguna, Dr. Ajima. Memang pengetahuan-pengetahuan seperti ini bagi anak-anak kan sesuatu hal yang baru ya, sesuatu hal yang istilahnya pengetahuan bukan menjadi fokus kita, tapi menjadi pertimbangan ketika kita merancang segala sesuatunya di bidang environment health. Karena bagaimanapun dari sisi cost analysis-nya itu juga harus sebagai kelengkapan sebuah dokumen begitu. Ya. Ini yang istilah harus seimbang sampai ke sana. Ya, betul. Barangkali ada, ya. Bu Indah mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum Bu Ajima lanjut. Ji, Pak Mursid, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Bu Azima tuh memang ini tidak terlalu tidak terlalu familiar untuk mahasiswa kesehatan lingkungan, termasuk dosennya mungkin ya, tentang cost analysis itu. Mau bertanya saja dulu, apakah ada perbedaan cost yang keluar untuk antara penyakit menular dibandingkan dengan penyakit non menular? Okey, dia sebenarnya asasnya itu sama. Seperti sama, yang saya bentangkan tadi, asasnya itu sama. Cuma perbezaannya hanyalah apa data yang sesuai untuk kita gunakan. Contohnya kalau kita lihat kepada perspektif provider ataupun institution ataupun hospital, cost untuk communicable diseases dan juga cost untuk non-communicable diseases itu adalah sama. Kerana human resource-nya sama, administrators-nya sama, bangunannya juga sama. Ya, itu di bahagian itu memang semuanya sama untuk communicable diseases dan non-communicable diseases. Cuma apabila nanti kita lihat secara detail human resource-nya dan juga secara detail aktiviti yang dilakukan itu, baru itu akan ada perbezaan untuk cost yang kita akan measure untuk yang non-communicable diseases dan communicable diseases. Di situ di bahagian aktiviti itu saja yang akan membezakan cost-nya itu nanti. Sudah tentu daripada top down tadi, walaupun saya kata overhead itu adalah sama, tetapi bila kita portionkan juga, bila sampai kepada pesakitnya, ya, pesakitnya, komplikasi pesakitnya dan sebagainya, itu di situ akan ada bezanya. Sebab juga length of stay-nya dan sebagainya. So itu akan ada perbezaan antara communicable diseases dan non-communicable diseases. Juga apabila program yang kita lakukan kepada community, kerana kalau non-communicable diseases, dia punya kita kata side effect itu tidak ketara. Kerana kalau kita nasihat orang itu kencing manis, dia hanya dapat kepada dia saja. Dia tidak dapat kepada orang yang tidak mengidap kencing manis. Tetapi kalau untuk communicable diseases, bila kita implement vaccination for example, so kita ada herd immunity. So dia ada macam secondary effect dalam implementations communicable diseases berbanding dengan non-communicable diseases. Itu akan ada perbezaan in terms of costing. Jadi kalau di rumah sakit itu berarti untuk communicable diseases mungkin lebih berat gitu ya Ibu, karena ada secondary
effect tadi ya. Yep. Tapi kalau yang non communicable disease karena hanya untuk diri sendiri tidak terlalu besar gitu ya Bu ya. Ya, betul. Nah, Malahan kalau kita sebutkan tentang environmental problems, for example, dia lebih kepada effect kepada communicable diseases. Ya, walau bagaimanapun kita tidak lupa tentang environmental seperti air pollution, water pollution, and etc. that also are contaminated, for example, can that not just affect the communicable diseases, but also can affect the non-communicable diseases. Oke. Oh iya. Ini Tapi kebetulan jumlah, juga enggak begitu. jumlah penderita, jumlah pasien untuk communicable disease apakah lebih besar daripada non-communicable disease atau sebaliknya? Yang non-communicable disease lebih besar kalau di Di Malaysia? Malaysia. Kalau di Malaysia. Depends on the hospital. Kalau di hospital tertiary, ya, kalau di hospital tertiary ni lebih kepada non-communicable diseases, complications of non-communicable diseases, for example. Ya, tetapi kalau kita melihat kepada community itself, so communicable diseases itu lebih ketara. Sebab non-communicable diseases dia tidak ketara di community. Walaupun kita tahu ramai yang ada diabetik, mungkin screeningnya kurang dan sebagainya, mereka ramai yang tidak tahu mereka ada diabetes. Jadi measurement diabetes di the community itu mungkin kita perlukan national survey, kita gunakan national survey. Tapi kalau communicable diseases itu kita lebih mudah kerana kita tahu masyarakat kita itu kalau ada dengue for example, kita ada outbreak, ya, so itu lebih jelas. Kalau dikirakan number mungkin lebih kurang sama di Malaysia, tetapi in term of prominent among community is actually more of the look at the communicable diseases, but in the hospitals look at the more of non-communicable diseases. What you Ini mean with juga, tertiary, Ibu Azimah tuh? Ya, Tertiary itu tadi apa ya? tertiary itu adalah hospital dengan specialist. Oh, spesialis. Dengan subspecialist. So bila di Malaysia kalau hospital itu kita panggil primary hospital, maksudnya hospital itu hanya ada pakar perubatan, ONG dan kanak-kanak for example. Tetapi kalau di hospital secondary itu maksudnya hospital itu sudah ada pakar yang for specialist. Ya. Kalau tertiary itu dia lebih detail. Contohnya Lengkap, kalau ya? medicine itu dia sudah ada neuromedicine for example, macam tu. Oh iya. Lebih Kalau lengkap. di kami mungkin kelas puskesmas, kelas C, kelas B, dan kelas A yang paling tinggi mungkin. Ya. Itu mungkin kelas A itu. A itu yang nasional, Ya. yang provinsi. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa, Dr. Azimah. Silakan Pak Nasir, mungkin bisa ditanyakan langsung. Halo, mungkin Pak Nasir ini bisa ditanyakan langsung. Ada di chat, tapi mungkin lebih bisa. Oke. Ada Pak Nasir? Ada lagi? Ada ini di chat. Di chat itu muncul. Intinya adalah bagaimana cara menghitung external cost dalam ekonomi kesehatan di rumah sakit. Di chat ya? Ya, di chat. Okay. Bagaimana cara menghitung external cost dalam ekonomi kesihatan di rumah sakit akibat terjadinya pencemaran lingkungan, biaya pemulihan, ya, dan sebagainya. Ya, boleh ini. So bagaimana kita cost itu? Macam saya sebut tadi, basicnya itu sama. Ya, basicnya adalah cost of activity. Depends on how we want to present our cost, our analysis. So contohnya adalah efek pencemaran tadi, menyebabkan penyakit apa. Jadi kita akan melihat kepada aktiviti kita buat prevention. So pertama adalah mungkin kita lihat kepada daripada pencemaran. Akibat pencemaran menyebabkan penyakit apa. Jadi kita akan koskan penyakit yang kita rawat itu, disebabkan pencemaran tadi.
Ya, so itu dah efek yang external cost yang kita agak sukar, tetapi begitu bagaimana kita kira lah. Ya, kemudian kita kira pula bagaimana jika, ya, sebab tu tadi kita ada comparison, ya. So jika kita dapat memulihkan pencemaran tadi, ya, ataupun kita kata ada activity prevention that we have done. So when we do a prevention, how many is actually the patient actually the reduction of patient with that disease. Ya, maksudnya berapa orang yang kurang penyakitnya. Ya, setelah kita implement. So contohnya pertama tidak ada implementasi, ada berlakunya pencemaran, mungkin penyakit pesakitnya ramai. Bila kita lakukan interventions, ya, kita sudah ada interventions, jadi pencemaran itu kurang, ya, maka orang yang sakit itu kurang. Itu bagaimana kita buat perbandingan dan kita panggil itu cost reduction cost. Tapi basicnya calculationnya itu sama yang telah saya bentangkan tadi. Oke. Ya, ini nanti sambil masuk ke contoh, tapi sekilas apakah ada case yang di Malaysia, Dr. Azima, terkait dengan impact dari sebuah pencemaran menyebabkan gangguan kesehatan, ya, berapa orang, kemudian itu dibebankan kepada industri atau pihak yang memberikan pencemaran, semacam denda begitu. Itu pakai di Malaysia bisa ada. Itu agak sukar tu sebenarnya. Enggak, belum bisa ya. Ya, belum bisa kerana kita terlampau banyak faktor. Ya, dalam penyakit yang berkaitan dengan persekitaran ini, agak sukar kita pinpoint, ya, the pinpoint the actual cost ataupun actual resources that actually give the rise to the contamination, unless kecuali penyakit itu memang disahkan hanya disebabkan oleh pencemaran tersebut. Jika penyakit itu adalah boleh disebabkan oleh beberapa pencemaran, itu sukar untuk kita pinpointkan, oh, that company actually the one that actually the culprit. So memang kita sudah ada contohnya pencemaran air sungai yang terlibat dan mendapat penyakit sekian dan sebagainya, dan tetapi penyakit itu mungkin bukan satu, mungkin beberapa penyakit. Jadi bila kita kata source of the contamination ataupun pollution is from that particular company, tetapi kita tidak boleh membuktikan penyakit ini yang sudah beberapa ini adalah hanya kerana pencemaran tersebut. So itu yang agak sukar kalau kita nak sue ataupun kita nak denda syarikat-syarikat itu. Ya, ini satu yang menarik. Baik, kita lanjutkan dulu, Dr. Azima, ya. Biar istilahnya kita pemahamannya, contoh-contohnya tuntas. Nanti kita lanjut untuk diskusi lanjutannya. Silakan, Dr. Azima. Okay, so kita pergi kepada example, ya. So there is a couples of example yang kita boleh tengok yang publishable lah, ya. So saya tidak menunjukkan beberapa kajian yang saya lakukan. Ya, ada beberapa kajian yang saya lakukan sendiri, ya, tetapi I think to share with you all, better give the more advanced ataupun yang telah publish supaya senang kita boleh share artikel-artikel yang ada, ya. So example ini saya buatkan beberapa kategori, ya. Ini adalah example economic evaluation in the communicable diseases, sebab tajuk kita asalnya begini. Ya, kita boleh tengok di sini mereka melihat kepada economic cost of the communicable disease surveillance. That means the activity of doing a surveillance in the by the local health agency, for example. Yeah. Then the next one adalah how this is a book by the WHO. They look at the cost effectiveness analysis in disease control priority. So in this book, it's actually chapter 7 is talk about the cost effective analysis. This book is actually, the whole book is actually looking at the disease control priorities as a whole to help the people. As we know, WHO is always look at the poverty. Yeah, so this is what is actually the book is talking about. Yeah. So then we look at the BMJ open is also have the article about the cost effectiveness emergency cost effectiveness analysis of the emergency preparedness.
That means how they prepare, what is actually the measurement that being done, in terms of the infectious respiratory disease outbreak. This particular article is actually looking at the systematic review and economic analysis. But we can use this actually how we want to apply to our, for example, other diseases, infectious diseases for outbreak, for example. So in our institution. So then we also have article talking about cost and also benefit of interventions aimed at the major infectious disease. So for example, what is the benefit of we do intervention? So whether interventions, the intervention is actually in the community or in the hospital. Okay, so this is the global burden of infectious disease being published. We can look at the whole communicable diseases burden for the world. There is many more examples of the economic evaluation, so I don't actually take one by one. I just put it a list of for the malaria, for example. So there is a few quite famous diseases in the communicable diseases that actually been done. For example, malaria. So we have dengue, for example. Many economic evaluation also been done in Malaysia. Also, we have done this by Prof. Marura and the team. Then we have the COVID-19. Yes, mentioned just now about the COVID-19. So COVID-19 economic evaluation is also coming up more and more. Yes, since 2020. Then we have, don't forget, when we talk about communicable diseases, when we talk about environmental, so we need to look at the zoonotic diseases overall. So when we talk about the malaria just now, not exactly zoonotic disease previously, but now it's become zoonotic diseases because it start to involve macaque. So zoonotic diseases actually really look at the whole environment of our world. So in which that the economic evaluation in the zoonotic disease involve environment, involve animal, for example. So particularly in economic evaluation in the environmental health, so there is one website actually, National Institute of Environmental Health Science, that actually talk about the environmental health economic analysis. Because economic analysis, as I mentioned, is actually started with environmental science. So people start to value the environment and also start to think of how to cause it. So then we have the economic evaluation of environmental health intervention to support decision making. Can read this actually looking at the about the water sanitation, about the air pollution, and also the hygiene. So next one is actually economic evaluation of the air pollution. So in the China, looking at the 74 cities. So my students, that I co-supervise is also looking at the air pollution problems with the disease. So we don't proceed with the economic evaluation, but we do compare with the air pollution with the diseases in the hospital admission. Then economy of the environmental effect on health. So this one is actually good to read the environmental and also sustainability indicators journal. Actually, there's numbers of the environmental health economy in this journal. So talking about the methods, also how to use the informations. So next goes to the willingness to pay. So as I mentioned just now, environmental health actually the pioneer in the willingness to pay. So one of the example here is actually willingness to pay for the environmental health risk reduction when there are actually varying degree of life expectancy. So in which that we see how people value, how people actually wants to pay, willing to pay what they actually for their health. For just we are talking about the kumbahan ataupun
So berapa banyak mereka sanggup bayar, for example, ya, untuk membayar syarikat yang mengambil sampah-sampah, yang menjaga kebersihan kumbahan dan sebagainya, ya. So then next one adalah assessment of the willingness to pay for the pollution prevention, health and also happiness in terms of the case study in the Pakistan. So we can do that also. So in a gestor is also cost of the illnesses and also willingness to pay estimates of the benefit of improved air quality in the Taiwan. So I'm not sure in Indonesia, but in Malaysia, air quality is actually something that we measured, yeah, and also we studied numbers of the study being done, air pollution, yeah, but it's actually very difficult to actually ask the community how much they're willing to pay for the air pollution, because they are not the person who actually involved in the air pollution, ya. Macam tadi Pak Musik kata, air pollution ni mungkin kita kata, oh, company yang mengeluarkan asap-asap dan sebagainya, tetapi itu bukan sole contributors, ya. So contohnya kita kereta, ya, kenderaan-kenderaan yang menggunakan lead, for example, is also contribute significantly for our air pollution, for example. Tetapi mungkin ada satu kajian yang menunjukkan bahawa kita kan ada haze, kita ada musim yang kita ada haze itu kan. So itu ada kajian yang menunjukkan bahawa ketika haze itu berapa ramai pesakit yang significantly involved with haze. Macam conjunctivitis, asthma, and etc. So that one ada kajian itu. Tetapi in terms of that cost, itu very difficult because the cost is actually very fluid, ya. So dan haze itu adalah datangnya daripada luar. Kita bukan daripada company, dan dia bukan sole contributors, ya. Kita kata bukan kerana pembakaran, ya, tetapi kadang-kadang environment itu sendiri because of climate change yang menyebabkan terbakar, begitu, bukan disebabkan manusia kadang-kadang, ya. So next adalah multi-country willingness to pay, study on the road traffic environment health effects, yeah. So in which that how actually people willing to pay and also to pay for their safety. Ini sekarang ada seorang pelajar PhD yang saya co-supervise sedang melihat kepada road traffic injury, dan beliau mengkaji willingness to pay to actually use the safety helmet, safety belt, for example, and how much they actually willing to pay for the government to actually have certain intervention or activity. So maksudnya mereka sanggup, kalau kita kata sakit disebabkan accident itu bagaimana, sanggup tak mereka bayar macam premium itu, ya, untuk kerajaan lakukan sekian-sekian supaya dia tidak cedera, begitu. Kalau dan kita koskan mengikut kecederaan dia lah. Okay, so I think that's a few of the examples that I would like to share. Kalau kirakan example ni memang banyak, ya. Sebenarnya macam Pak Musyrik sebut tadi, dalam environmental health, memang walaupun dia bermula daripada environmental health, tetapi di Malaysia sendiri ataupun di Asia ini, kita kurang peka, ataupun kurang tahu bagaimana mahu mengira kosnya, ya. So di luar negara memang sudah banyak, ya, dalam environmental health dan sebagainya, tetapi di Malaysia masih baru. Di Malaysia, walaupun di luar negara itu bermula dengan environmental health, tapi bila dia masuk di Malaysia itu dia lebih kepada treatment, costing dalam treatment, ya. Jadi baru sekarang nampak perkembangannya cost analysis ni dalam environmental health di Asia. Begitu. Di Asia itu, kalau saya katakan, kalau kita tengok artikel-artikel itu tadi, di China ada, di Taiwan ada, tetapi di Malaysia sendiri, di Indonesia masih kurang.
even di Thailand pun masih kurang tentang cost analysis in environmental health and also environmental science. Mungkin ada sebarang soalan? Ya, silakan. Ada hal yang bisa didiskusikan, mahasiswa sekalian. Di chat belum muncul. Oke, silakan. Kalau ada, ini memang kesempatan. Ya, mungkin kalau yang malu mau bercakap itu mungkin boleh chat aja. Tapi jangan risau, saya bisa berbahasa Malaysia, bisa faham bahasa Indonesia. Iya, penduduk Indonesia di Malaysia. Mungkin nanti sambil menunggu Bapak Cima. Saya kebetulan concern di bidang malaria ya. Kebetulan sedang uji untuk tahun keempat ini material nano ya, nano silver akan kita gunakan untuk eradikasi nyamuk yang ada di wilayah endemik malaria gitu ya. Mungkin ada pendekatan perhitungan ekonomi yang paling sesuai sebagai gambaran untuk setiap keluarga atau setiap rumah itu butuh dana kalau dirupiahkan ya mungkin sekitar Rp500.000 setiap rumah ya. Kemudian ini kita akan gunakan untuk jangka 6 bulan sekali spray gitu, kita semprotkan di rumah-rumah. Bagaimana kita bisa memperhitungkan kelayakan keuangannya gitu terkait dengan penanggulangan malaria dengan menggunakan teknologi nano silver yang kebetulan saya kaji selama 4 tahun ini. Gitu. Ini sesuatu yang saya sangat ingin untuk saya lanjutkan nanti di analisis ekonomiknya gitu ya. Kasusnya kita nanti saya kirimkan ke Dr. Ajima untuk boleh. gitu. Itu very interesting. So di Malaysia ini saya tidak ada dengar lagi tentang nano itu. So this is very good study. Okay. Cuma saya nak bertanya, malaria di Indonesia masih human malaria ataupun sudah ada zoonotic malaria? Sebagian di Kalimantan itu sudah ada yang nolesi itu ya, nolesi sudah penularan dari zoonotik ke manusia. Tapi mayoritas masih human to human. Okay. Di Malaysia human malaria itu sudah hampir zero. Di kebanyakan tempat sudah hampir zero human malaria. So sekarang ini kerisauan kami di Malaysia hanyalah zoonotic malaria. So sebab kejadian outbreak, small outbreak yang berlaku itu adalah memang tidak menunjukkan bahawa malaria, ovali, falciparum sebagainya. Memang menunjukkan bahawa itu adalah nolacai dari nolacai falciparum dan juga ianya adalah berkaitan dengan orang yang mungkin pergi orang asli, kebanyakannya adalah aborigines yang pergi ke dalam hutan, jadi dia balik dengan malaria begitu. So mungkin itu bagus itu untuk kita mungkin boleh bincang bagaimana untuk kita mengira kosnya tu. New intervention kan? Kalau metode yang paling sesuai untuk melakukan cost analysis untuk penerapan teknologi nano, kira-kira apa, Dr. Ajin? Kalau new intervention, then actually Pak mau mengira what is actually kalau sudah lama, jadi Bapak boleh mengirakan reduction of the diseases with that cost of the new intervention, how much actually you can reduce the malaria incidence. So then kita boleh tengok whether it's actually sama ada mahu buat cost effective analysis ataupun mahu buat cost benefit analysis ataupun mahu buat BIA. Itu bisa ya dengan pendekatan itu ya. Oke. Ya, ini sudah ada dari chat. Ini ada daripada Muhammad Nasir ya. Oke. Apakah pengurangan biaya operasional rumah sakit sebagai hasil program efisiensi energi dan efisiensi penggunaan sumber daya lain seperti air bersih, bahan atau metode lain wajib dihitungkan dalam ekonomi
kesihatan di rumah sakit, dan apakah pengurangan biaya operasi akibat efisiensi ini harus menjadi komponen dalam menghitung unit cost per tarif pelayanan. Wow, ini panjang soalannya. Okey, tak apa. Okey, satu-satu. Soalan pertamanya adalah sama ada kita mahu menggunakan pengiraan ini, ya, intervensi pengurangan ataupun kita kata prevention, ya, ataupun penggunaan sumber bersih dan sebagainya dalam rumah sakit. Okey, dalam pengiraan costing untuk rumah sakit, sebenarnya kita perlu mengira semuanya. Kita perlu mengambil kira semuanya, termasuklah utility dan juga maintenance of the whatever resources. Contohnya kalau kata kita katakan kita menggunakan solar. Kita beli solar panel actually to save our energy, ataupun tenaga elektrik, ya, di hospital. So kita perlu kira pembelian solar tersebut. Pembelian solar tersebut dan berapa dan bagaimana pemberian solar itu kepada pemberian energinya kepada hospital. So memang biasanya dalam costing ini, di awal intervensi itu mungkin akan jadi mahal kerana kita membeli bahan tersebut. Tetapi penggunaan bahan tersebut dalam penjimatan dia untuk berapa lama, itu yang akan menjadi cost. Sebab itu dalam salah satu method dalam analisis kita tadi, kita ada cost effectiveness analysis, cost benefit analysis, and also budget impact analysis. So dalam dalam budget impact analysis in particular, memang kita akan lihat the first year of the intervention is expensive. But at the end after the utilizations of the interventions atau penggunaannya, akan ada penjimatannya. Jadi at the end of 5 years, usually dalam budget impact analysis kita akan mention actually saving, how much that we save over the years. So itu bagaimana kita mengira. Ya, soalan seterusnya adalah adakah penggunaan biaya operasi ini harus menjadi komponen dalam itu? Okey, itu sudah jawab. Okey, apabila kita mengira, tadi saya katakan kita buat budget impact analysis, then we prove to our provider is actually this is the cost that we are going to save of the rumah sakit after 5 years. Yeah? So dalam pengiraan tersebut, ya, so kita kena memang ada sedikit adjustment dalam kita punya hospital tarif. So seperti di Indonesia sudah menggunakan case mix, ya. So memang akan nampak, ya, dalam case mix index dan juga dalam cost weight dan sebagainya akan ada sedikit peningkatan disebabkan pembelian benda baru ini. Ya, so itu yang mungkin akan ada adjustment. Walau bagaimanapun, berapa banyak perbezaan ataupun saving yang kita akan dapat, kadang-kadang kita boleh sebab cost ataupun tarif hospital is very difficult to change within, katakan tahun ini lain kosnya, tahun depan lain kosnya, is very difficult, ya, sebab pesakit kita akan terkejut, kenapa tahun ini mahal, ya, tahun lepas murah, ya, kemudian tahun depan murah balik, ya. So jadi akan jadi confused dekat situ, ya. Biasanya dalam penetapan tarif hospital tarif, ya, dan biasanya kita gunakan case mix, ya, itu kita akan consider, ya. So whether we want to actually, although we cost it, ya, for our hospital expenditure using this intervention, expensive intervention, but as we calculate over the years is going to save, sometimes we don't actually change our tariff. So depends in how big the change is. So kalau kata kita perlu change, ya, kalau kita buat adjustment, ya, so untuk mendapat penjimatan selama 5 tahun itu, how much the cost saving is, dan mungkin kita akan naik sedikit tarif, that is possible. Tetapi kalau kata tidak begitu besar cost yang kita lakukan dan kita punya penjimatan over the years actually huge, so sometimes we don't actually change our tariff.
because the tariff actually can't change every year. Yeah, so tariff biasanya mengambil berapa lama baru kita change, dan dia tak boleh turun naik begitu. Kan? Jadi orang akan terkejut itu bayarnya sekejap. So jadi biasanya kita akan mengambil kira beberapa perkara sebelum kita fikirkan sama ada kita perlu ke tidak naikkan tarif itu atau tidak. Jadi, soalannya panjang, jawapannya pun panjang. Oke. Silakan mahasiswa, ini karena sifatnya kita diskusi informal ya, jadi santai saja. Kebetulan Dr. Azima ini banyak pengalaman di sana. Silakan kalau yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman, keinginan tahuan dari mahasiswa ya terkait dengan permasalahan-permasalahan kesehatan lingkungan yang nanti muaranya ke bagaimana analisis ekonomi sebenarnya juga bisa digunakan untuk pertimbangan perhitungan gitu ya. Mungkin sambil menunggu mahasiswa, Dr. Nuridah ada sesuatu yang perlu didiskusikan? Boten Pak, itu mungkin mahasiswa belum dibuka ininya Pak, apa namanya? Mute-nya. Iya, mute-nya, jadi nggak bisa mau tanya, nggak bisa. Oke, silakan ya. Sudah kita open semuanya. Ada mahasiswa? Sambil menunggu ini Dr. Azima, ada soalan yang lain ya terkait dengan bagaimana sektor-sektor yang non-profit ya. Kalau di Indonesia itu ada semacam solid waste management, solid waste penanganan sampah ya, solid waste itu kan ada social cost-nya. Mungkinkah di dalam hal analisis ekonomi ini juga memperhitungkan untuk social benefit-nya begitu? Apakah Dr. Azima sudah punya ada pengalaman ya terkait dengan menghitung dengan memasukkan social benefit terkait dengan analisis ekonomi ini? Ada, sebab sebenarnya saya kata tadi untuk communicable diseases yang memang kita ada social contribution, kita ada social effect ya, ataupun secondary effect kepada social ya. Cuma sebab macam di Malaysia juga ya, syarikat yang membekalkan ataupun solid waste management dan sebagainya itu adalah dibiayai oleh siapa? Adakah individual ataupun adalah oleh government ya? So solid waste management walaupun oleh kita kata kalau di Malaysia ni ada local authority, local authority yang agensi yang supply ataupun yang memberikan perkhidmatan solid waste management ya. So local authority inilah yang akan sebenarnya measure ya. So measure the cost ya, dan juga sebenarnya melihat kepada, sebab di Malaysia ni terlampau banyak subsidi ya. Jadi walaupun itu solid waste management itu daripada local authority, tapi local authority itu pun adalah subsidized by the daripada government dan sebagainya. Walau bagaimanapun ada sedikit charge ya. Dalam pengiraan itu ada sedikit charge yang dilakukan lah. Namun begitu saya tidak pasti charge yang dikenakan itu melalui cost analysis ataupun tidak Pak. Saya tak pasti sama ada dia melalui cost analysis atau tidak kerana terlampau banyak subsidi, jadi mungkin minimal sahaja yang di-chargekan kepada rakyat itu, pada komuniti itu ya. Selebihnya adalah ditanggung oleh kerajaan. So kalau bagi Indonesia, kerana Indonesia adalah very big country dan Indonesia sebenarnya implement decentralization, so di mana ada komponen-komponen yang juga ditangani ataupun dibiaya oleh provinsi kan. Ya, provinsi kabupaten. Setiap satu provinsi itu boleh memikirkan ya kos apa yang sesuai dan juga bagaimana pembiayaan untuk solid waste management itu, dan mungkinkah dibayar oleh masyarakat dan berapa banyak dibayar ataupun dibiaya oleh provinsi sendiri. Pengalaman saya pergi ke Indonesia dan juga ke Filipina itu possible. To being calculated and also been presented to the provincial agency,
and also show them is actually we need to do more, for example. Sebab kerana ada provinsi yang kaya, ada provinsi yang kurang biayanya ya. Jadi kita kata local resources ya. Jadi mungkin ada benda yang perlu dibuktikan, ya, perlu ditunjukkan kepada federal ya. So something needed to be done lah ya. Salah seorang pada pelajar PhD saya daripada Aceh ya, melihat kepada intervensi kesihatan di Aceh, for example, and from there kita boleh lihat juga sama ada provinsi mampu untuk ataupun mampu untuk membiaya rakyat di provinsi tersebut atau perlukan bantuan daripada federal gitu. Tapi Aceh juga tidak begitu miskin, for example ya. Not very poor ya. So but Indonesia is very big and also very vast ya. So there is a few I think provincy is actually very rich and also a few provincy is very poor. So, ya kalau biasanya penetapan untuk setiap people itu sekitar 6% ya, 6% dari kemampuan membayar tadi, affordability to pay ya, sehingga istilahnya tidak lebih dari 6% dari income dari masyarakat yang ada di Indonesia ya, 6% saja. Itu untuk bebannya. Ada yang perlu didiskusikan? Silakan partisipan. Boleh bertanya langsung, boleh. Ya. Pak Mursid boleh menambahkan? Monggo Bu Indah. Ibu Azimatun. Saya. Mungkin kalau di Indonesia itu permasalahan solid waste lebih banyak pada ketidakmampuan kota-kota dan kabupaten untuk mengolah sampahnya sehingga banyak terjadi sampah yang berserakan dan lain-lain. Apakah di Malaysia juga ada masalah seperti itu atau sudah menuju ke masalah misalnya menjadikan solid waste menjadi sumber energi atau apa Ibu yang menjadi penyelesaian masalah untuk solid waste di Malaysia? Di Malaysia seperti saya kata tadi adalah dibiaya banyak subsidinya ya. So isu solid waste di Malaysia tidak begitu ketara, sudah tidak begitu ketara. Jumlah per orang berapa biayanya per kakak untuk membayar untuk solid waste itu berapa per bulan per kakak? Kita solid waste management di kita tidak ada specific payment ataupun fee untuk kita bayar for solid waste management. Kita cuma bayar kepada local authority in term of our cukai pintu rumah. Iya. So berapa bila itu kita bayarnya? Cukai pintu rumah itu sahaja yang akan dikira dan akan diberikan segala perkhidmatan oleh local authority. Satu lagi adalah kita ada juga membayar kumbuhan itu apa yang water air kumbuhan penyelenggaraan air kumbuhan. Perusahaan daerah air bersih. Clean water or wastewater? Wastewater. Oh, wastewater. Oke, ya. Itu sebab itu ada satu company yang handle wastewater itu. So itu kita bayar itu pun ikut per rumah. Ikut satu rumah bayar berapa. Itu satu tahun hanya berapa puluh ringgit sahaja. Malaysia Sangat banyak murah. subsidi. Dia negara kaya. Jadi yang lain solid waste maksudnya tidak ada specifically pay for the solid waste lah. Situ memang setiap hari dia local authority itu dia cuma cukai kita disebabkan pintu rumah kita ataupun besar mana rumah kita besarlah kita kena bayar. Ya, tetapi segala aktiviti solid waste itu memang dia sudah ada regular. Ya, maksudnya kalau setiap satu taman perumahan ya itu dia akan collect sampah itu 3 kali 1 minggu contohnya. Dan dia bekalkan kita tong sampah itu.
So setiap satu rumah dibekalkan tong sampah. Itu kalau di Berapa rumah banyak? bandar. 2 atau 1 atau 3 Ah, tong sampahnya? Jumlahnya tong sampah berapa? satu rumah satu. Satu rumah satu yang besar. Yang besar itu tong sampah. Jadi Dan masih belum. sebenarnya ada rumah sampah dan juga ada tong sampah setiap rumah. So setiap rumah dia akan ada rumah sampah dia, maksudnya dia ada satu pintu, satu box. Setiap rumah yang dibina perlu ada rumah sampah. Oh. Kemudian selain daripada dia sediakan tong sampah itu yang kita pijak kaki dia angkat sendiri, angkat tu, yang tertutup. Jadi kita buang sampah di dalam tong sampah, kemudian kita tolak masuk dalam rumah sampah. Jadi tidak kita sebab mereka buat begitu sebab kita tidak mahu solid waste itu dikacau oleh binatang. Kita ada contohnya anjing dan sebagainya ya. Jadi memang dia ada tong sampah itu agak tinggi ya. Ini adalah 10 tahun terkini ya. Mungkin lebih daripada 10 tahun yang lepas mereka sediakan tong sampah yang agak kecil. Jadi kita dapati ada anjing-anjing yang akan rosakkan ataupun kacau sampah-sampah menyebabkan rumah jadi busuk ataupun solid waste management is actually very difficult. Dan dalam 10 tahun yang ini, so many things have been improved. For example, the house must have rumah sampah, kemudian mesti ada tong sampah yang besar dan mereka provide the tong sampah yang besar tersebut. Dan ada setengah-setengah taman yang disediakan yang community itu lakukan rumah sampah yang ada recycle tu. So rumah sampah itu ada box-boxnya untuk recycle contohnya. Jadi mereka akan datang, akan collect lah. Itu hanya di bandar ya. So di kampung-kampung mungkin solid waste management dia adalah berbeza. Dia lebih kepada mengikut jalan. Jalan kampung tersebut. Sebab mereka tidak bayar, tidak ada local authority untuk membayar. Jadi kalau di kampung-kampung itu solid management itu adalah oleh public health. Ataupun kita kata community. So orang public health akan pergi ke rural, advise the community and how they should actually plan for their solid waste. So kita memang ada di pejabat-pejabat kesihatan daerah yang di luar bandar itu, memang kita ada pasukan untuk kesihatan persekitaran yang memang akan turun padang untuk akan ajar bagaimana solid waste management kepada masyarakat-masyarakat. Itu perbezanya. Tetapi memang tidak ada fee specifically for solid waste management lah. Kalau di Indonesia fee-nya banyak, ada tax, ada listrik, electrical, ada air bersih, ada Ya. Mobil. Tapi sebenarnya kalau ikutkan teks, Malaysia juga adalah antara negara yang paling banyak teks. Banyak teks ya? Ya. Tinggi, ya. Banyak antara negara yang banyak teks. Sebab tu bila kita mahu buat national financing macam Indonesia, kita sudah risau takut nanti kita buat tax, medical tax nanti. Kita semuanya dikasih teks ya. Iya. Silakan ini mahasiswa sekalian ya, santai-santai saja. Ini waktunya masih ada sekitar 15-20 menit ya. Kalau ada yang perlu didiskusikan, ada? Izin Bapak. Oke, Pak Roni silakan. Jadi terima kasih atas waktunya Bu Dr. Azima yang memberi kesempatan kepada kami untuk berdiskusi sejenak tentang kondisi lingkungan yang ada di wilayah DKI, terutama DKI Jakarta di Indonesia. Jadi kalau kita menyimak tadi bahwa penanganan sampah, baik sampah domestik maupun sampah rumah sakit, itu memang dikelola dengan baik, khususnya untuk di wilayah DKI Jakarta. Mengingat sebagai sentral dari berbagai macam negara, tentunya DKI harus mengutamakan tentang kebersihannya. Tapi lebih dari itu, bahwasannya masih banyak kelemahan
Karena di DKI Jakarta itu diapit oleh beberapa daerah di luar daerah Provinsi DKI Jakarta. Contohnya ada Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sebagainya. Di mana di antara daerah yang sudah bekerja sama tentang pengolahan sampah itu sudah berjalan cukup dengan baik. Tetapi pada kenyataannya justru banyak sampah-sampah yang dialirkan dari hulu atau dari puncak itu banyak yang masuk ke dataran rendah, terutama di DKI Jakarta. Nah, ini kami sangat sulit sekali dalam penanganan hal yang sedemikian rupa, sehingga kita selalu mencari solusi. Nah, dalam hal ini saya ingin tahu berapa sih sekiranya kos biaya yang akan dikeluarkan baik dari pemerintah daerah DKI Jakarta itu sendiri maupun dari daerah lain yang menyumbangkan sampahnya masuk ke DKI Jakarta. Mungkin itu. Terima kasih. Oh, ya mungkin maksudnya apakah bisa dikalkulasi ya, Dr. Ajima ya, sampah-sampah yang sebenarnya tidak secara langsung tapi lewat mungkin river ya, lewat sungai atau mungkin orang-orang yang kebetulan masuk ke DKI Jakarta gitu ya. Apakah itu bisa dikalkulasi dari sisi cost-nya gitu ya, sehingga bisa ada gambaran dari Pak Roni tadi sebenarnya butuh biaya berapa lagi? Sebenarnya agak sukar tu. Saya faham sebab di Indonesia itu populasinya besar, ya. Yeah. Jadi agak sukar kita sebenarnya untuk kawal movement orang luar ataupun orang luar Jakarta contohnya ya, dan movement antara satu provinsi kepada satu provinsi. Apa yang saya nampak adalah kalau mahu dikalkulate itu perlu ada national level calculation. Baru boleh kita macam kita buat national financing itu, tetapi adalah for national health, maybe environmental health for example overall, apakah situasinya, ya? Baru boleh kita charge ataupun kita kenakan bayaran dan sebagainya. Walau bagaimanapun, apa yang saya nampak adalah masyarakat itu adalah satu yang berperanan penting dalam menjaga persekitaran kita, ya? Environment. It's very difficult actually to calculate and actually put a charge to the community that we know that our community cannot afford to pay. Sebab biasanya kalau kita tengoklah di mana-mana dunia pun, ia adalah di kawasan yang solid waste management is not good, it's actually among poverty. Sama ada di Jakarta pun, saya rasa saya setakat yang saya pergi beberapa kali di Jakarta, di kawasan orang kaya itu bersih. Di kawasan orang susah itu yang kotornya, ya. Sama di Malaysia juga, ya. Dan sebab itu kalau kita tengok di satu dunia pun, di kawasan orang kaya tu dia tend to actually put a security from people to come in and out without permission, for example. So itu sebenarnya ilmu tentang kesihatan secara keseluruhannya, dan to be specific for the environmental health is also actually need to be inculcated among our population. Of course, sebab tu saya bilang tadi, di Malaysia, di kawasan rural ataupun di kawasan perkampungan itu, memang itu adalah jatuh di bawah pejabat kesihatan daerah. Pejabat kesihatan daerah yang akan monitor ataupun do its job, tentang solid waste management. Tapi dia tidak membuat kerja seperti mana solid waste management di bandar, sebab di bandar ada company yang manage the solid waste. Tetapi di kampung, pejabat kesihatan daerah akan mengajar masyarakat untuk manage their solid waste. Itu sesuatu yang memang kita bilang
memang kita ajar, kita bagi tahu kata penyakit dan sebagainya berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh solid waste management, dan vulnerable solid waste problems come to the water pollution, etc. etc. Jadi satu lagi adalah saya nampak kalau masyarakat itu tidak ada ilmu dan tidak ada outbreak. So bila dia tidak ada outbreak, mereka tidak alert dengan situasi. Bila sudah ada outbreak, baru dia nampak important of the solid waste management. Ya, contohnya kalau ada kita ada kolera, kolera, typhoid, dan etc. Sebab Malaysia juga dahulu di typhoid is really quite high, especially in the rural area. So for years actually we some sort like do our health promotion, and of course we actually also do intervention, and etc. Tetapi bila ada sebab typhoid ini adalah melibatkan pemakanan, oral fecal transmission. So jadi bila sudah ada ahli keluarga yang sakit, orang kampung yang sakit disebabkan kolera, disebabkan oleh typhoid, then baru dia macam mau dengar cakap kita. Baru dia akan manage dia punya solid waste management properly. So that is another thing that we need need to also do lah. To calculate, my personal experience, to calculate overall environmental health, solid waste management in the population base is really not very possible. There is a few assumptions need to be done. Contohnya, ada beberapa aktiviti yang kita assume actually been done by whom and how much we cost it. So dalam health economy, sesuatu yang kita buat juga adalah assumption. So kita assume kita cuba dapatkan populasi yang kita boleh kira, dan kita assume populasi itu adalah hampir sama dengan populasi yang kita tidak boleh kira. Dan kita buat aktiviti in general yang sesuai untuk populasi yang kita boleh kira, dan kita cuba assume that the same activity be implemented in the populasi yang tidak boleh dikira tadi. So there is a few things that we actually make assumption, and we calculate based on that assumption. Macam saya kata dalam lecture saya, dalam costing, the definition is very important. So setiap satu cost dan setiap satu assumptions that we made must be defined carefully and clearly. Then bila orang baca, orang faham, dan orang boleh menerima assumptions kita dan juga cost yang kita kira. So that the only things that we can possible calculate lah. Ya, pengetahuan yang sangat baik. Ini kebetulan Pak Roni ini Kepala Puskesmas ya, Head of the Primary Hospital ya. Mungkin bisa sharing-sharing Pak Roni bagaimana kaitannya dengan biaya-biaya pasien di Puskesmas gitu. Apakah sudah ada hal yang bisa dasarnya dari mana gitu ya untuk tarif-tarif yang ada di sana. Ada masih Pak Roni? Ya, mungkin Pak Roni boleh mulakan dengan, sebab kalau Pak Roni di Puskesmas itu, mungkin Pak Roni boleh mulakan dengan pengiraan costing untuk outbreak diseases, outbreak communicable diseases. So mungkin boleh walaupun sebenarnya tidak ada outbreak sekarang, so boleh juga buat retrospektif study. Setakat data yang ada di Puskesmas ketika outbreak kolera ke, typhoid ke, dan sebagainya, pilih salah satu penyakit dahulu ya. Jadi boleh dimulai dengan small calculation, dan baru kita tengok apa lagi yang perlu diperbaiki dan perlu ditambah baik. So mungkin can start with that first. Ada Pak Roni, ini tadi beberapa kiat ya dari Dr. Ajima. Bisa ya Pak Roni? Mudah-mudahan, karena untuk di DKI itu sendiri sudah ada tim di mana untuk menentukan berapa sih besaran biaya dalam hal penanganan kasus atau mungkin pasien yang datang. Karena kami
untuk di pemerintahan tidak melihat apakah itu untung atau tidak. Jadi intinya kami melakukan kegiatan yang sudah dibebankan berdasarkan aturan atau restitusi yang sudah ada. Nah, yang jadi permasalahan begini, apabila ini mungkin salah satu pertanyaan lagi untuk menghitung pula ini. Biasanya setiap kegiatan itu pasti ada faktor risiko. Nah, faktor risiko ini apakah bisa dihitung? Misal, puskesmas terjadi pencemaran infeksiusnya. Ternyata ada beberapa lembaga yang menuntut. Nah, kita belum tahu nih berapa sih besarannya untuk menggantikan risiko-risiko yang ditimbulkan adanya pengolah atau berjalannya suatu kegiatan yang ada di puskesmas. Nah, kami belum tahu ini apakah ada dasar-dasarnya untuk satuan yang jelas untuk membayar atau ngeklaim apabila ada warga atau masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan puskesmas itu sendiri. Terima kasih. Pernah ada kejadian Pak Roni dituntut gitu? Kalau kejadian belum pernah, cuman setiap kita untuk melakukan kegiatan pengajuan AMDAL itu masih tidak bisa dengan baku mutu, artinya masih dikeluarkan dampak-dampak atau faktor risiko dari kegiatan rumah sakit maupun puskesmas. Nah, ini untuk menghadapi suatu ketika ada masalah tersebut itu untuk mengantisipasi bagaimana. Terima kasih Bapak. Dr. Rajima, ya. Menghitung sesuatu hal yang agak maya, deskripsinya nggak ada. Iya. Mungkin ada pengalaman. Pengalamannya kalau begitu, kita biasanya kira kita akan buat projection. Ya. Kita guna projection dan kita macam saya sebut tadi assumption, dan kadang-kadang kita tidak ada data lokal. So kita boleh guna juga data daripada other places, but we need to make a bit adjustment. But the adjustment must be actually been verified. Maksudnya kita perlu verifikasikan adjustment yang kita lakukan jika kita menggunakan data daripada tempat lain. So itu yang kita kata kita buat assumption dan juga guna projection. Memang banyak dalam health economy ini benda opportunity cost dan sebagainya adalah sesuatu yang maya. Tetapi we try to actually to minimize the bias dan by actually try to put the projection, assumption and etc. adjust accordingly with the evidence base, so that whatever we calculate is actually the best estimation. Ya, memang beberapa case terkait dengan kesehatan lingkungan itu kalau tidak dikonversi ke dalam biaya cost tadi, yang asumsi dan prediksi tadi, orang tidak begitu paham gitu ya. Ada beberapa tahun yang lalu ada statement pemerintah Indonesia rugi sampai 1,5 triliun per tahun misalkan, akibat sanitasi yang buruk misalkan. Itu adalah model dengan yang didasari dari Dr. Ajima tadi, bagaimana kita menggunakan asumsi berapa orang yang bisa terkena infek, kemudian dikalkulasi kerugian-kerugian sehingga muncullah angka. Ya, kalau angka sudah muncul, biasanya orang menjadi loh, ternyata besar sekali. Betul. Kalau masih kasus-kasus, oh enteng saja. Ya, itu seperti itu konsep ekonominya. Oke, masih ada yang lain? Silakan. Ya, ini Muhammad Nasir ada tanya soalan di chat ini adalah kami pernah dengar istilah ekonomi circular. Terkait dengan reduce, recycling, recovery and reuse sampah. Namun kami belum memahami secara utuh. Barangkali bisa menjelaskan kembali. Reduce, recycling and also recovery ini adalah for solid waste management. Iya, betul. Bagaimana ya? Dia memang ada, kita panggil program. Program to actually some sort like try to calculate. There is already couples of research been done
to show that actually the solid waste that we receive from the community is actually not purely things can be kita kata dump. So dalam solid waste management ada benda yang kita kata sampah sarap dan ada benda yang boleh reduce, recycle and recovery. So itu yang, dan kalau kita dapati dalam solid management juga untuk sampah sarap yang sebenar, kalau kita pergi ke tempat sampah itu, dia juga asing-asingkan sebab ada tempat yang kena guna anaerobic anaerobic system. Tapi ada benda, kalau contohnya benda-benda yang can be actually recycle, plastik for example, dia tidak boleh melalui anaerobic system. Betul? Kemudian ia akan memberi, dan kalau certain things actually cannot, tidak boleh dibakar sebab dia menyebabkan pencemaran udara. Itu yang ada pembahagian itu So ada benda yang sepatutnya diasingkan dan sebagainya Kemudian satu lagi adalah di Malaysia ini sudah ada orang yang memang mengambil beberapa item-item yang for the recycle ini sekarang ni sudah ada company yang mengambil benda-benda yang recycle ini untuk recycle balik ataupun recovery balik, all these things, and they make money. So kita di Malaysia ini sebenarnya sudah mula disuruh ataupun diwajibkan. Walau bagaimanapun ramai orang yang masih tidak melakukan reduce, recycle and recovery ini, and reuse sebab kalau memang ada orang memang dia datang daripada rumah ke rumah kutip sampah. So dia akan datang ke rumah, dia akan buka rumah sampah itu, dia akan kutip botol-botol, kaca, kotak dan sebagainya. So mereka ini akan bawa benda ini pergi jual. So sebab ada syarikat yang implement this reduce, recycle, recovery and reuse ini, mereka membeli dengan harga yang agak murah. Jadi bila mereka recycle dan sebagainya, they produce other things and they actually make money. So dia ada, tapi dia ada orang tengah lah. So ada orang tukang kutip sampah, lepas tu dia pergi jual dekat syarikat yang mengutip sampah, kemudian ini akan jual kepada big company yang menggunakan implement ini. In term of istilah ekonomi circular saya tidak pasti, tetapi ekonomi yang kita lakukan ni adalah kita, dia asalnya masa saya buat masters dahulu adalah kita melihat kepada solid waste management yang kita rasa membazir, sebab tanpa kita mengasing-asingkan, kita dapati adalah metod-metod yang digunakan untuk solid waste management ni adalah tidak sesuai untuk digunakan kepada semua benda. Itu yang kita dapati, kita kena asing-asingkan. Dan satu lagi adalah jika kita tidak asing-asingkan, metod yang kita gunakan itu merosakkan peralatan. So contohnya a big machine, kalau kita tidak asingkan sampah, dia merosak, jangka hayat big machine itu akan cepat. Itu berlakunya pembaziran pembelian mesin itu contohnya lah. Kemudian daripada beberapa tahun itu maka dilakukan sedikit innovation dan sebagainya, itulah timbulnya all this method dan sebagainya lah. So termasuklah kita beli yang high temperature incinerator. Incinerator itu. Incinerator is very expensive, dan incinerator pun juga sebenarnya jika kita salah guna, dia adalah juga membazir dan juga menyebabkan pencemaran. So that's why it's actually very important to separate it. And mungkin dalam ekonomi circular ini kita nampak kita dapat melakukan penjimatan dalam waste management dan kita dapat produce other thing. So that means by doing the reduce, recycling, recovery and reuse,
We can use boxes, for example, bila kita recycle balik, boleh hasilkan buku, boleh hasilkan pen, boleh hasilkan banyak benda. So samalah, so in term of kita save banyak benda daripada management dan kita dapat jual balik benda dan sebagainya. Iya, baik, itu memang sedang banyak dikembangkan di kota-kota di Indonesia, Dr. Azima. Ekonomi sirkular itu juga terkait dengan peningkatan kualitas sisa tadi, betul, yang produk aerobik itu harus didaur ulang. Kemudian daur ulang ini juga ada, kalau seandainya misalkan plastik dalam posisi kotor, nilai jualnya rendah. Tapi kalau dijual dalam posisi bersih, baik diolah, itu akan memiliki nilai yang lebih. Itu termasuk untuk bagaimana menggabungkan tadi berbagai pihak agar bisa menampung company-company untuk menampung produk-produk yang anaerobik tadi dengan memberikan nilai peningkatan nilai ekonomi ya dari sampah yang dihasilkan. Itu hal yang baik. Gitu. Kemudian Mas Ika ada di chat izin ekonomi kesehatan. Ini saya kurang paham Pak. Boleh Pak? Oh Ika. Sebentar, mungkin Bu Ika bisa menyampaikan langsung. Adakah Bu Ika yang dimaksudkan? RS itu apa? Rumah sakit. Oh, rumah sakit. Hospital, Okay. ya. Hospital. Apakah mungkin rumah sakit terancam? Apa tu? Apa yang ya. Mungkin yang dimaksudkan ada rumah sakit yang mengalami kerugian sampai kemudian gulung di bahasa Malaysianya berhenti operasi karena perhitungan ekonominya salah gitu. Okey, saya juga mengajar tentang cost recovery sebenarnya untuk hospital. Jadi memang dalam kita kata maintenance of the hospital ataupun rumah sakit ini perlu pengiraan yang betul. Jadi dalam membina sesuatu hospital, kita kena fikir tentang cost recovery. So bukan cost hanya semata-mata cost untuk operasi, tetapi kita perlu fikirkan tentang how to recover back the cost that we actually can generate certain percentage that actually we can run further our hospital lah. So bukan kira hanya cukup makan tak boleh. Kalau berniaga itu tidak ada untung itu. Itu yang jadi rugi. Dalam kesihatan memang walaupun kita bukan berniaga for profit purposes, tetapi we make profit for maintenance of the hospital ataupun rumah sakit. Itu yang kita ajar dalam cost recovery. So jangan sampai tutup lah. Di Malaysia pun sebenarnya pada tahun kegawatan ekonomi, banyak juga hospital-hospital yang bukan sebenarnya ditutup tetapi di take over by the big company lah. Maksudnya rumah sakit yang kecil di take over oleh big hospital lah. Untuk dihidupkan semula sebab mungkin a small company dia tidak pandai manage the money ataupun kita kata cost recovery measurement dia ataupun pengiraan itu mungkin ada kesilapan di situ. So faktor-faktor yang menyebabkan demikian adalah memang kena fikirkan banyak perkara dalam cost recovery. So we cannot depend on the charge. So there is many things that we need actually to consider. How to charge. Tadi Pak Nasir ada tanya tentang saya rasa tak ada tanya tentang operasi, efisiensi, tarif sebab tu tadi saya sebutkan bahawa bila kita mengirakan tarif ada banyak benda we need to consider. Not just the expenditure and how much we portion it to our patient, tetapi kita kena consider juga our income. Itu yang saya katakan profit tadi. Tetapi profit is actually not to enjoy the profit. To actually to maintain the hospital. So sebab tu sebenarnya di Malaysia, kalau kita sebut non-profit hospital, not necessarily dia tak buat profit langsung. Non-profit hospital adalah hospital yang dia buat profit
for the maintenance of the hospital. Supaya dia tak tutup. Begitu. Itu maksudnya. Oh iya, iya. Kalau Ingat profit baca, tu ya. yang memang buat bisnes betul-betul lah Pak. Maksudnya memang dia yang mahal itu, yang Ya. kelas itu kan. Itu Ya, yang untuk profit making profitnya. hospital Ya. lah. Oke, ini diskusi kita ternyata sangat menarik ini. Ya, Sehingga begitu sebenarnya hangat sekali. tidak tahunya sudah 2 jam lebih, Dr. Azima. Ya. Kalau masih ada mahasiswa yang ingin berdiskusi, silakan minum dulu, Dr. Azima. Ya. Kalau tidak, ya akan kita segera akhiri. Terima kasih sekali nih, Dr. Azima, atas ilmunya. Dan mungkin beberapa waktu mendatang juga akan kita minta untuk hadir kembali, baik secara daring ataupun nanti datang langsung ke Undip ya. InsyaAllah. Insya Allah ya. Ya, saya sebenarnya macam Pak Musid sebut tadi adalah ini adalah sesuatu yang baru macam apa Ibu Indah sebutkan tadi adalah sesuatu yang baru ya bagi environmental health ya. It's actually I welcome more questions and also I welcome more practical things that I can actually give my opinion, my suggestion and so my involvement. In term of the research ataupun penilaian-penilaian yang mungkin nak buat di tempat-tempat puskesmas ke dan sebagainya. So mungkin ini adalah satu pendedahan baru. So people can actually trigger apa yang perlu dibuat di tempat masing-masing. Dan jika ada apa-apa yang rasa perlu pandangan daripada saya, silakan. Ya, Pak Mursyid ada nombor handphone saya, Pak Mursyid ada nombor email, ada email saya dan sebagainya. So we can collaborate. So I invite for collaboration further lah with the Undip. Terima kasih Dr. Azima, kesempatan ya yang diberikan untuk berdiskusi lanjut. Termasuk untuk sharing materi hari ini, Dr. Azima jangan lupa nanti dikirim ke saya untuk peserta. Sehingga istilahnya ilmu dari Dr. Azima itu bisa kita kembangkan gitu ya. Termasuk tadi saya sendiri nanti akan banyak diskusi terkait dengan analisis ekonomik penerapan nanoteknologi dalam eliminasi malaria ya, itu nanti akan kita kembangkan, termasuk minta diskusi dengan Dr. Azima. Terima kasih sekalian ya, mahasiswa sekalian. Dr. Norinda juga terima kasih sekali sudah boleh bergabung. Pesan ke Pak, ke Ibu Azima Pak. Iya, monggo silakan. Ibu, mungkin kalau misalnya Ibu mau masuk lagi tentang solid waste management untuk economic health-nya dan dengue ya Ibu. Boleh, bisa. Iya. Terima kasih. InsyaAllah. Ya, materi lain Dr. Azima, sesuatu yang nanti memang kita butuhkan ya. Karena nanti kalau semakin lama sering kita ketemu itu bisa saling tahu apa yang dibutuhkan gitu ya, bisa berbagi ilmu tentang itu. Baik, kalau sudah tidak ada, sekali lagi terima kasih, sukses untuk semuanya, sukses untuk Dr. Azima, sukses untuk peserta semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih. Ibu Azima tuh. Terima kasih Bu. Sama. Ya.